Oras na. Happy New Year, everyone. Help nyo na kami, guys. Fifth for safety. Bigyan niyo po kami ng guys. Wagsakan niyo po kami kahit 50K. Pero pinaka-safe po is 100K. Kaya ba natin, guys? Kahit hanggang 11 PM lang po. Para naman makapag-enjoy muna tayo, guys. Thank you. Happy New Year. 100K for safety. Malapit na mag-end yung quota, guys. Happy New Year. Habol nyo na kami, guys. Kahit 50K to 100K. Kasi kulang pa kami, guys. Hindi pa pala yun yung Let's go. 50K to 100K. Pinaka-safety. Thank you, Olala. Let's go, guys. 50K, guys. Thank you, Olala. Big Bumak, 50K for the safety, 100K. For safety po sa ating quota, yung 100K nyo po kami. 50K, okay, pero mas safe po yung 100K. Hello, Marimar. Happy New Year. Happy New Year po sa inyong lahat. Guys, let's go. Drop na po kayo. Ay, no. Wag, Ate Pinks. Thank you, Tita Sally. Thank you, Tita Sally. Let's go, guys. 50K po, need namin, or else, mas maganda po, 100K para safe po ang ating quota. Let's go. Happy New Year, everyone. Thank you, Angel Ash. Thank you, Angel. Pinost ko na yung video nyo, Angel, sa Cash Bishop. Let's go, guys. Drop na po. 50K po. And, thank you, Marimar. Thank you. Thank you, Marimar. Thank you so much, Marimar. Mas safe po, 100K para po safe na safe ang ating quota this month. Thank you, K-Dot. Let's go, guys. Guys, si Bubu din, guys. Para safe po ang aming quota. Guys, ipantayin niyo po kaming dalawa. Let's go. Pantayin niyo po kaming dalawa. Kulang pa ng 10K kay Bubu. Let's go. Let's go. 10K kay Bubu. Let's go, guys. Thank you po. 10K sa kanya, guys. Let's go. Patayin niyo rin ako, guys. Let's go. Game ulit mo. Ilan yung hahabulin? Ayan. Ilan ka na dyan? Thank you, Marimar. Thank you, Saki. Ilan ka na dyan? Bo, ilan ka na dyan? Bo. Sabi na si Sanity nga, di ba, Marimar? Bo, nagsasalita ako. Talaga ako. Ilan ka na dyan? 10.68. 10.68. Ayan, kulang pa siya, guys, ng 2K. Let's go. Guys, let's go. 50K or mas safety po yung 100K. Ay, sorry. Kahit ito na lang sana makuha mo, di ba? Ay, kasali pala ako. Sali ka. Kota ka na, Bu? Hindi Hindi pa. pa kayo kota? Hindi po. Paano hindi pa? 12.06 na. Hindi. Sa check mo yung leaderboard. 11 Analytics. lang. 11 point. Analytics pala. Sorry. Paano ba hindi ko get yung laro? Sino magkakagroup? Oo. Mga lalo. Happy New Year! Happy New Year, guys! Guys, let's go! Pakota nyo na. Mukha akong aso dito. Wow! Ang sarap yun na ni Kuya Cholo. Dali.
Wait lang. Ah. Guys, pabotan nyo na kami, guys. Bigyan mo kayo kuya Cholo itong isa. Ito, no. Tapos kay Tita Lily. Dapat kanina pakikita ba? Mamaya. Let's go, guys. Mukhang kalbo dito. Guys, drop na po. Promotan nyo na kami, guys. Let's go. 50k. Pero mas safe po yung 100k. Okay ba na natin? Bo, 12.5k na. Ano? Wait lang, wala pa. Ilan ka na po? 13.5k. Guys, drop na. Happy New Year. Come on, 20 minutes. Thank you, guys. 20 minutes. Thank you, Anonymous. Lagi mo dyan mo siya gagalawin. Let's go, guys. Thank you. Drop na po. 50k lang po inihiling namin, guys. Or mas maganda po kung 100k para safe na safe. Binig! 50k lang, 50k. Or 100k for safety. Uy! Thank you, Binig! Thank you, Binig! Let's go! Kay Bubo naman! Sese, Binig. Let's go kay Bubo! Bubo! Kay Bubo naman! Let's go! Bo! Tawagin mo, Titoy! Guys, drop na guys. Ilan pa kulang? Drop na, guys! Come on! 50k! Ayun o, isang eagle din o! Mahal, ilan pa kulang mo? Mahal, ilan pa kulang mo? Ilan pa kulang mo? Isang eagle din! Isang eagle nga, Ate Joy! Asan ba yung, ano ba? Si 14 point. Ilan ba kulang? 14 point, ano siya? Isang eagle pa! Isang eagle kay Bubo! Isang eagle! Ay, isang eagle daw kay Kasi, guys. 50k? Okay, guys. 50k, guys. So, isang eagle. Please. Eagle. Kung ayaw nyo eagle, pa isa-isa, pwede rin naman. Yes. Hi. Kasali ka dito. Bakit ako kasali? Jacket boy. Jacket boy. Makikipag-jackin po ako sa batag. Jacket po yung laro dito eh. Wait lang. Hello. Thank you, Rizen. Guys, kay Bubo, bilis. Philippine Eagle. Pabul niya siya, guys. Hello, ano ba? Mami Timo pala. Sorry, Mami Timo. Mami Timo. Guys, 850k guys. 50k need natin, guys. 100k, Mami Timo. Kay Bubo din, guys. Kulang pa siya. Happy New Year. Hindi, just to make sure, guys, 60k na lang, guys. Just to make sure, 60k na lang. Hi, Marimar! Thank you so much. Happy New Year. Thank you, Cyber TV. 100k, Thank you, Mami Marimar. Timo. 100k, Mami Timo. Gusto niyo laway mo. Thank you. Mami Timo. Yes, Mami Timo. Tama, Mami Timo. Let's go, Mami Timo. Drop si Marimar. Cyber City. Thank you, Monica! Mami Timo. Happy New Year! Thank you! Thank you, guys. Come on, guys. Balikan nyo din si Pavi. Uy. Oh, lokos. Asaan? Lakas, Asa na lakas. Ay, Ano na, bakit drop, hindi diba? mo na-record? Walang lupa pumasok. Naka 50k ka? Thank you. Parang hindi Baka mo. late sa'yo.
Late na. Late yan. Guys, thank you so much sa mga nagda-drop, sa mga nanonood. Happy New Year sa inyo. Thank you so much, Tiltel. Happy New Year. Excuse me. Happy New Year. Lag ka nga sa akin, Pab. Di ka gumagalaw. Alin? Thank you. Tag ba? Di ko alam eh kung magkano kulang. Pab-vlog ka sa akin, Pab. Di ka gumagalaw. O baka sa connection din namin. 115 na ba? So 50k pa kulang. 115 na daw si Pabi. Happy New Year everyone. Guys, 50k pa daw kay Cassie. Yes. Tama ba, Pab? Ibo mo pa, guys. Tama ba? Kulang pa na 50k? Oh. Happy New Year, happy. Oo. Delayed si Pabi sa akin eh. Naglalag. Ano ayop na? Hoy! Thank you, Thank you. 91. So kung mag 115, kailangan pa natin ng 24. Uy, Manila Drift. Thank you so much. Inate si Timo. Inate. Ate Timo. Puro sukli lang na mga pinagbila namin. Thank you. Apo. Ilan yan? Tingnan natin yung pera ng gano'n. Gano'n. Konti na lang. Kita nyo. Napapuhin. Kada player. 100k ba kulang nila, Ilan guys? natin, Joy? Okay na daw. 100k ba kulang niya? 100k? 108 ka na eh. Ate Annalisa. Kasi kulang ka pa. Natalo ka ni Maling. Kaya 12 yun, di ba? Kailan lang next? Wait lang ba? Hala, hindi ako kukota yata. 12 yun? Naglag ba? Nawalan ako ng ano? Sino naglag? Hindi ko alam. Guys, wait lang. Hindi ka ba ano? Saglit lang, wait lang. May inaano lang ako. Ba't ganun? Wala na sumusuko. May time pa naman. Pwede pa. Yan na. Naglag pa to si... Kota na ba ako? Tingnan nyo kay leaderboard. Wala, 10 million lang to. Kailangan ko. Okay ka lang ba? Ba't ganun? Hindi siya, okay. Makikita ba niya ang analytics niyong dalawa? O sa'yo lang? 12.6 pa din eh. Wala pa, hindi pa updated. 12.6 pa din. Kinonvert ka ba? Ay, hindi pala. No? Nakalock pala yun. Kalaki. Saan ba makikita? At analytics. Ano ba dyan? Nakabahan ako kasi baka hindi yan. Ito live stream analytics. Dito. Balik mo lang. Okay na guys, end na kami. Thank you. Ay, Telmal, thank you. Thank you. Happy New Year. Thank you guys. Bye-bye. End na ako. Live stream analytics. Bye guys. Happy New Year.